buscamos hoje no Evangelho, a direção e vibrar o amor e a paz que sentimos neste momento do encontro França-Brasil para o mundo inteiro, a começar pelos nossos próprios corações. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença de todos, aos nossos internautas no mundo inteiro. Agradecemos a organização por aqui todos estarmos e nós vamos, então, neste momento, convidar para compor a mesa os nossos confrades e confreiras. Do Conselho Espírita Internacional, o senhor César Perry, representando Charles Kemp, primeiro secretário. Por favor. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Nós vamos anunciá-la, porque está ainda com um pouco de atraso por causa do trânsito, mas, assim que estiver conosco, se ela já estiver, representando o Conselho Espírita Francês, Cláudia Bonmartin, o senhor Richard Bono. Ela já se encontra? Então, daqui a pouco a Cláudia estará conosco. Da União Espírita Suíça, o senhor Nelly Berchold. A senhora, desculpe. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ, o diretor de Ações Estratégicas, o advogado Hélio Ribeiro, diretor de Relações Externas. Por favor. Tudo bem, Hélio? Representando a Proeper, Programas de Estudos e Pesquisas e Ciências Sociais da UERJ, a professora Thelma da Gama. Tudo bem, professora? O representante do 3º, 8º ou do 38º CEUNIT, o Conselho Espírita de Unificação de Niterói, o senhor Paulo Sérgio Peixoto. Por favor, venha à mesa. Representando o Centro de Cultura e Pesquisa Espírita, o senhor Eduardo de Carvalho, representando o senhor Pedro Nakano. Por favor, venha à mesa. Ele está presente? Representando a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, mantenedora da nossa Rádio Rio de Janeiro, nosso confrade Gerson Simões Monteiro. E representando a comissão organizadora do nosso evento, o senhor Roberto Cavalcanti. Por gentileza, venha à mesa.
Vamos então, neste momento, todos de pé, por gentileza, escutarmos o hino nacional da França. Nosso hino nacional. Pedimos a presença do senhor Pedro Nakano, do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa Espírita Eduardo de Carvalho Monteiro. Por gentileza, venha à mesa. Teremos, neste momento, palavras dos representantes do movimento espírita internacional, francês e brasileiro. Vamos convidar o nosso confrade César Perry, representante do Conselho Espírita Internacional, terá 10 minutos para proferir. Quer falar daí?
Boa noite a todos. Saudamos a comissão organizadora deste importante evento, na pessoa do Paulo Sérgio, como representantes do exterior, Nelly Bertschuld, que é presidente da União Suíça, e como representante do Brasil, saudamos o Hélio Ribeiro, como diretor do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos hoje uma honra muito grande de representar o Conselho Espírita Internacional e, especificamente, seu secretário-geral, nosso grande amigo Charles Kempf. E, sem dúvida nenhuma, a honra de representar um cidadão francês. Charles Kempf, não podendo comparecer, ele encaminhou um texto e também um vídeo. Nós leremos aqui um trecho, aliás, trechos desse texto. Anotou Charles Kempf. Eu teria imensa satisfação em compartilhar esses momentos com vocês. Por razões de ordem pessoal e profissional, não me é possível estar com vocês no Rio de Janeiro, neste período do ano. Desejo que esse encontro seja muito proveitoso, que essa troca entre pesquisadores franceses e brasileiros da cultura e da história possam trazer muitos frutos. Em razão dessa impossibilidade, ele nos delegou na condição de primeiro secretário do Conselho Espírita Internacional e com a aprovação da comissão executiva a representá-lo. E disse mais, é com imensa satisfação que quero honrar este evento. Trata-se do 12º Encontro Franco-Brasileiro. Nos encontros passados, foram abordados muitos temas ligados à cultura, à ciência e às pesquisas que unem a França e o Brasil. Neste ano de 2015, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de 29 de julho a 3 de agosto, o tema em foco é a cultura e a pesquisa espírita. Este colóquio explora um grande elo, anotou Charles Kempf, ainda pouco conhecido, elo existente entre a França e o Brasil, que destaca um ilustre francês que a nível mundial tem muitíssimos admiradores, sobretudo no Brasil, mas que ainda permanece pouco conhecido na França. Trata-se de Allan Kardec, que escreveu os livros básicos da doutrina espírita. Destacamos em sua obra o vínculo que liga a cultura e a ciência, pela metodologia empregada por Kardec quando estabeleceu os princípios da filosofia espírita. Um outro evento marcante neste ano de 2015 é a comemoração dos 150 anos da publicação de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é a 4ª obra de Allan Kardec. Temos, assim, uma oportunidade a mais para divulgar a filosofia estabelecida por este francês. E conhecemos o ditado popular que ninguém é profeta em seu país. É o que acontece com Kardec, mundialmente conhecido, sobretudo no Brasil, em Cuba e em Portugal. Essas palavras que nós destacamos da manifestação de Charles Kempf, elas são extremamente significativas, porque neste primeiro encontro da cultura e pesquisa espírita França-Brasil, nós lembramos que no ano de 2004, acompanhando o então secretário-geral do SEI, Nestor João Mazzotti, e como parte dos preparativos para o 4º Congresso Espírita Mundial, que foi realizado em outubro daquele ano em Paris, em homenagem ao bicentenário de nascimento de Allan Kardec, nós visitamos o embaixador da França no Brasil, em Brasília, e visitamos o embaixador do Brasil
na França, em Paris. A ambos levamos a informação que os 2 franceses mais lidos no Brasil, com maior título de livros comercializados, são Allan Kardec e Victor Hugo. E isso causou um impacto marcante no embaixador francês no Brasil, que nos confidenciou, a Nestor e a mim, que na sua infância ele veio a conhecer as obras de Kardec em Paris, porque a sua família tinha simpatias pelo Espiritismo. É importante nós destacarmos alguns elos históricos entre Brasil e França que são pouco lembrados. Casimir Lietot, professor francês, se radicou aqui no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Autor de livros de gramática, fundador de escola de ensino de francês e era espírita. No ano de 1860, ele escreveu nas Américas o primeiro livro espírita, Os Tempos São Chegados. E depois traduziu o Espiritismo na sua mais simples expressão de Allan Kardec. Melo Moraes, também de uma família radicada aqui no Rio de Janeiro, de médicos, ele fez a primeira tradução de O Livro dos Espíritos do francês para o português. Entretanto, ela não foi publicada, mas o manuscrito está depositado na Biblioteca Nacional e nós tivemos acesso, na condição de então presidente da FEB, a esse texto. Pierre Gaëtan Lemarie. Nós temos a informação de um pesquisador britânico em obra publicada no México, que ele viveu alguns momentos aqui no Brasil, como idealista republicano que era e dissidente da proposta imperial de Napoleão III. Então ele esteve exilado um período do tempo aqui em nosso país. E foi o Dr. Joaquim Carlos de Travassos, médico radicado aqui no Brasil, que com o apoio de Casimir Lietot, o francês, o professor de francês, com a autorização de Pierre Lemarie, que dirigia a Sociedade para a Continuidade das Obras de Kardec, juntamente com Amélie Boudet, que ele obteve a autorização para a tradução das obras de Kardec. E assim, no ano de 1875, 10 anos depois de O Céu e o Inferno ter sido lançado em Paris, ele foi lançado aqui no Rio de Janeiro pela editora Garnier, e o próprio nome diz a origem da editora, e que foi a primeira versão em português de O Céu e o Inferno, que nesse ano nós completamos o seu Sesc centenário. É interessante também destacarmos que dias atrás, uma revista digital francesa divulgou que o francês mais conhecido no Brasil não é nem Napoleão, nem Zildane, mas sim Allan Kardec. Essa informação tem circulado nesses dias pela internet e chamado a atenção de muitas pessoas. Então, a relação França-Brasil se consagra também na figura de Leon Denis, o grande líder e consolidador do movimento espírita francês e mundial, autêntico continuador de Allan Kardec, porque ele, nessa posição, representou a Federação Espírita Brasileira nos antigos congressos espiritualistas internacionais. E até 2 anos antes da sua desencarnação, lá estava ele presente no Congresso Internacional e representando também a FEB. A Federação Espírita Brasileira homenageou
no final do século XIX, considerando sócio honorário da Federação Espírita Brasileira. Então, nós concluímos essa nossa saudação em nome do Conselho Espírita Internacional, registrando o nosso preito de homenagem e gratidão a esses grandes vultos do espiritismo francês, pioneiros para nos trazer essa mensagem tão bela, libertadora e racional que é o espiritismo. Obrigado. Convidamos o representante do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Hélio Ribeiro, para pronunciar suas palavras. Saudamos a todos presentes, na pessoa do nosso companheiro Paulo Sérgio, representando a comissão organizadora desse evento e que, junto com outros companheiros, perseveraram para que o mesmo obtivesse o êxito que estamos hoje aqui sentindo. O Estado do Rio de Janeiro sediou durante muito tempo aquilo que vem a ser a semente do movimento espírita brasileiro. Aqui, pouco mais de 5 anos, chegaram os primeiros exemplares de O Livro dos Espíritos. E aí, na corte de Pedro II, que se falava francês, que se estudava francês, os livros de Allan Kardec, poucos exemplares, foram disputados. A literatura nova, o conhecimento novo, trouxe para as cabeças pensantes do então Império do Brasil uma realidade nova, a realidade da continuidade da vida, da possibilidade de se comunicarem encarnados e desencarnados e de tudo aquilo que nós hoje estudamos e conhecemos. O evento hoje é um preito de gratidão a esses que nos antecederam, franceses e brasileiros, na divulgação da doutrina que liberta, da doutrina que consola, da doutrina que traz luz e paz aos corações sequiosos. A todos os presentes, aqueles que nos assistem pela internet ou que nos ouvem pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a nossa gratidão pela oportunidade do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro estar participando desse evento, que certamente é um momento histórico para todos nós. Nesse período em que a Terra passa por uma grande seca de amor, aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós acendemos uma luz, a luz do conhecimento. E aqueles que mantêm bem alto esse candeeiro são os franceses e os brasileiros pioneiros do Espiritismo. A todos um bom evento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de pouvoir rendre hommage à cet événement, donc, qui est le 12e colloque France-Brésil, qui a déjà abordé tant de sujets liés à la culture et à la science et aux recherches unissant nos deux pays, donc la France et le Brésil, et qui cette année donc
abordera aussi le thème de la culture et de la recherche spirit, puisqu'il y aura donc la première rencontre de la culture et de la recherche spirit, donc du 29 juillet au 3 août cette année à Rio de Janeiro. Et donc, c'est important aussi, c'est une très grande satisfaction pour nous de voir que ce colloque, justement, profite de ces grands liens qui existent aussi entre la France et le Brésil et qui est encore peu connu, de voir donc un Français éminent qui a des millions d'admirateurs de par le monde, et notamment au Brésil, et qui est encore si peu connu en France, hein, qui est Allan Kardec, et donc son œuvre, donc, qui est les livres de base expliquant la doctrine spirit. Et donc c'est important aussi de faire ce lien entre la culture et les scientifiques et donc cette méthodologie que Kardec a employée pour donc établir les principes de cette philosophie spirit qui sont encore trop peu connus aujourd'hui, mais qui pourtant respectent, quand on les analyse, tous les principes de méthodologie qui sont aujourd'hui admis, hein, qui ont même été, je dirais, établis notamment au XXe siècle hein, par des scientifiques comme Thomas Kuhn ou autres, et qui, donc Kardec suivait déjà peut-être de façon intuitive, certainement aussi grâce à l'éducation qu'il a reçue avec Pestalozzi, à l'école de Pestalozzi à Yverdon en Suisse. Donc il appliquait déjà ces méthodes pour l'établissement du spiritisme. Et donc c'est important que ces choses soient mieux connues et mieux divulguées au sein de la communauté scientifique, hein, notamment par le rapprochement donc, au niveau des travaux universitaires, puisqu'on voit encore aujourd'hui souvent des choses qui sont faites et dites et affirmées concernant le spiritisme, et qui sont pas tout à fait, qui ne représentent pas tout à fait la vérité. C'est-à-dire, souvent, on mélange sous le mot spiritisme des choses et des notions qui n'ont rien à voir, ou voire même parfois qui sont en franche opposition avec les principes qu'a établi Allan Kardec, donc dans son livre de base essentiellement, qui est le livre des esprits. Et une autre occasion cette année, c'est justement en 2015, nous commémorons les 150 années de la publication du livre Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme. Donc la 4e œuvre d'Allan Kardec commémore cette année les 150 ans, et donc c'est une opportunité en plus donc, pour essayer de faire mieux connaître cette philosophie faite par Chers amis, chers frères en croyance, je suis très heureux de me trouver aujourd'hui devant vous pour vous dire à quel point je suis très heureux de cette initiative de pouvoir m'adresser à vous. Je suis heureux de pouvoir espérer, grâce à cet événement, de permettre le rapprochement entre nos deux beaux pays. La France est la terre qui a vu naître la codification spirite. Et le Brésil est le pays qui a su la porter dans le cœur des hommes. Nous avons beaucoup de points communs. Et il doit subsister entre nous une fraternité indéfectible. Le partage par le travail réalisé. Le projet qui vous sera présenté au cours de cet événement comportera de nombreux points. Des points qui pourront servir de levier à des collaborations futures, sur des échanges culturels, sur des travaux thématiques, des traductions de livres également. Nous sommes très heureux en France de penser à la perspective future d'un tel événement. Je voudrais également remercier l'organisation de cet événement pour de nombreuses raisons. Cela fait maintenant des années que, grâce aux initiatives des différentes institutions internationales, nous avons pu avoir accès à une connaissance et un partage entre les différentes nations. La France et le Brésil sont depuis des décennies des pays dont les mouvements travaillent en étroite collaboration déjà. Par le passé, nous avons reçu de nombreux conférenciers, nous avons eu accès également
grâce aux initiatives de la FEB notamment, à de nombreuses traductions qui ont fait que les Français, dans leur ensemble, ont pu bénéficier des œuvres admirables comme celle de Chico Xavier et également d'autres personnes qui ont mis des livres à notre disposition de grande qualité. Et nous voulons remercier pour cela les institutions brésiliennes pour cet immense travail qui profite aujourd'hui à tous les Français. Bien entendu, la France, c'est aussi une spécificité. Nous avons nos propres besoins, tout comme nous avons notre propre vision. Et évidemment, le spiritisme n'est pas développé de la même façon pour un grand nombre de raisons historiques et politiques. Nous savons cependant, grâce au Brésil, la direction que nous devons suivre. Le Brésil a su déjà dès le début du XXe siècle porter, grâce à la charité morale, le spiritisme dans le cœur des hommes. Et c'est un merveilleux exemple que la France s'efforcera de suivre. Nous nous réjouissons à l'avance que grâce à ces partenariats, grâce à des initiatives comme celle-ci, nous pouvons, à l'avenir, envisager sereinement de suivre les pas de notre grand frère du Brésil. L'initiative qui vous est présentée aujourd'hui. Cher Roger, peux-tu nous dire quel est ton meilleur souvenir spirit avec nos amis brésiliens? La première rencontre avec celui qui aujourd'hui a rejoint la mère patrie m'avait vraiment stimulé pour dire c'est à nous de faire ce qu'ils font, parce qu'ils font beaucoup de choses, de la charité et de la diffusion de la doctrine spirit sur certaines choses. Je parlais de Nestor Massotti en l'occurrence, parce que c'était un vrai spirit. Il avait le sens de la diffusion et le sens de l'amour spirit. Surtout chez les compagnons. Il nous a reçus pendant des années en venant le voir et ici venir souvent voir les Français. J'aurai toujours le souvenir de Nestor parce qu'il n'était pas attaché à un pays plus qu'un autre. Il était les bras ouverts à tous les spirites. Roger, tu as été un des fondateurs du Conseil Spirit International. Comment avez-vous travaillé avec Nestor à l'époque de sa fondation? Et comment voyait-il la relation entre nos deux pays? C'était très simple. Il est venu nous voir. Il connaissait par cœur notre état et avec une espèce de sensation fraternelle. Il nous disait quelquefois, voyez, dans ce système, il peut y avoir des complications, il vaut mieux prendre des précautions d'une autre façon. Parce que j'étais assez rude par certaines choses. Il était aussi donneur de conseils avec humilité. Et j'ai jamais vu quelqu'un avoir un projet extraordinaire dans son pays que là, il se mettait au diapason de nos problèmes et avec une majestueuse volonté nous donner quelquefois des leçons, mais ça n'apparaissait pas en leçon,
c'était tout à fait une main tendue et heureuse. Je ne peux pas oublier sa présence. Roger, comment entrevois-tu la future collaboration entre le mouvement spirit français et brésilien? Mais il a toujours existé en fait, c'est pas nouveau, parce qu'on est toujours bien accueillis chez les spirites brésiliens. Là, c'est une chose, évidemment, il y a des divergences quelquefois, mais au fond, ils sont tous spirites. Ils ont des différences d'action, un peu différentes de chez nous, mais c'est pas bien grave. Un jour ou l'autre, il y aura je dirais, des spirites dans la même conséquence et conception. Et je ne m'en fais pas parce que bien souvent, dans mon sommeil, je voyais Nestor et il disait Paciencia, paciencia, hijo. Hijo. Et ça me touchait. Et voilà. Et on continue avec notre ami qui est là, notre frère, il faudrait dire. Hein, et je lui dis, on va bâtir quelque chose. Ce sera l'objet de la prochaine question, Roger. Ah bon? Quelles sont les difficultés principales qu'il nous faudra surmonter pour l'avenir du mouvement spirit en général? La vérité et les paroles de Jésus. Basta. Les paroles de Jésus. Très bien. Est-ce que tu aurais quelque chose de personnel à nous dire? Eh ben, il faut se battre. Il faut se battre. Et tu vois, je sens que ça se reconstruit petit à petit. Mais avec des gens purs et intelligents. À bâtir le spiritisme, déjà en France, et après, à la planète. Il faut être patient. On y arrivera. Il ne faut jamais reculer. Voilà. Peux-tu nous dire deux mots sur la revue Spirit? La revue Spirit, c'est l'œuvre de Kardec. Il nous a légué un journal qui était très bien conçu. Je remercie notre grand frère d'avoir créé ce journal. Il y a eu des décisions, il y a eu des gens qui ont pris en main la revue Spirit pour écrire des bêtises, ou loin de la vérité, mais ça fait rien. Elle reviendra.